ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى روح الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن حاشم علوي، وإلى روح الشيخ مؤسس الشافعية كي حج عبد الله الشافعي وأصولهما وفروعهما، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib atas setiap semua mukallaf masuk dalam agama Islam. Kemarin sudah dijelaskan keterangannya. Yang kedua, wathubutu fihi ala dawami, tetap terus menerus pada agama Islam. Ay bilan qita'in ilal mauti alal islami, tanpa terputus sampai ajal menjemput dalam keadaan Islam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annahu qala tamamun ni'mati al-mautu alal islami. Nikmat yang sempurna adalah mati dalam keadaan Islam. Setelah setiap mukallaf wajib untuk ad-dukhul fi dinil Islam, kesaksian mengucapkan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali hanya Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian tetap terus menerus agar dalam kondisi Islam sampai menjelang kematiannya. Yang ketiga, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkami, dan menerima sesuatu yang wajib atasnya daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Kita disebut dengan mukallaf. Allah sebagai Tuhan yang membebankan hukum disebut dengan mukallif. Jadi hukumnya disebut dengan al-ahkamut taklifiyah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, yang dimana semua hukum tersebut terangkum dalam hukum fiqih. Fiqih ini terbagi menjadi 4 bab. Seperempat yang pertama berkaitan dengan al-ibadah, seperempat yang kedua berkaitan dengan al-muamalah, seperempat yang ketiga berkaitan dengan al-munakahat, seperempat yang terakhir berkaitan dengan al-jinayah. Dan pada masalah fiqih ada ulama yang disebut dengan al-mujtahidul mutlak. Semua adanya sampai hari ini dalam madhab yang banyak hanya tinggal 4 madhab saja. Hanya tinggal 4 pendapat dari ulama saja. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Al-Imam Malik,
yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i, yang keempat adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kenapa tidak diperbolehkan mengikuti di luar empat madhab ini? Maka pengarang dalam kitab yang lain Nihayatuz Zain, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau menyebutkan wala yajuzu taqlidu ghairi haula'il arba'ati min baqil mujtahidina fil furu'i. Tidak boleh mengikuti selain daripada empat imam madhab daripada mujtahid yang lainnya pada masalah furu'. Contohnya siapa? Mithlul Imam Sufyan ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah wa Abdurrahman bin Umar al-Auza'i, seperti Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Abdurrahman bin Umar al-Auza'i. Tidak diperbolehkan seseorang mukmin mukminah untuk mengikuti selain daripada empat madhab saja. Silahkan pilih, boleh antum pilih ikut kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, atau kepada Al-Imam Abu Hanifah, atau kepada Al-Imam Malik, atau kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di Asia umumnya, khususnya di Indonesia, sejak dulu mengikuti pendapat madhab daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Kemudian wala yajuzu aidan taqlidu wahidin min akabiris sahabati, dan tidak boleh pula mengikuti pendapat satu orang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan. Sekalipun sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berijtihad, ada madhab Sayyidina Abu Bakar, ada madhab Sayyidina Zaid bin Sabit, dan madhab-madhab sahabat yang lainnya. Sekalipun demikian, tidak diperbolehkan seorang mukmin mukminah untuk mengikuti satu pendapat pun dari ijtihad para sahabat. Kenapa demikian? Hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu dari empat madhab saja. Tadi sudah disebutkan, ada madhab Al-Imam Abu Hanifah, ada madhab Al-Imam Malik, ada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ada madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan mengikuti selain daripada satu dari empat madhab itu, li'anna madhahibahum lam tutbat wa lam tudawwan, dikarenakan madhab-madhab mereka selain daripada empat madhab tersebut di atas tidak tercatat, walam tudawwan, dan tidak dibukukan. Yang tercatat dan dibukukan sampai hari ini hanya empat madhab saja, yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah, madhab Al-Imam Malik, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah, Indonesia khususnya di Jakarta sejak dulu mengikuti madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sampai hari ini. Hukumnya bagaimana? Wa yajibu ala man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau menyebutkan wajib, bukannya mubah, bukannya sunnah, hukumnya wajib atas orang yang bukan ahli ijtihad mutlak. Apa yang wajib? An yuqallida fil furu'i wahidan minal a'immatil arba'atil masyhurina. Wajib mengikuti pada masalah furu' satu daripada empat imam yang ada yang sudah masyhur. Siapa mereka semua? Wahumul Imam Syafi'i wal Imam Abu Hanifah wal Imam Malikun wal Imam Ahmad bin Hanbalin radhiyallahu anhum, yaitu Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Kita semua bukan termasuk orang yang ahli ijtihad mutlak.
Oleh karena itu kita wajib untuk ikut kepada satu dari 4 madhab yang ada. Dasarnya mana? Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya atas wajib bagi seorang mukmin mukminah untuk mengikuti satu daripada 4 madhab yang ada, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikri. Siapa ahla dzikri ini? Yaitu al ulama. Tanyalah para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dasar firman Allah yang tadi sebutkan, fa aujaballahu su'ala ala man lam ya'lam wa yalzamu alaihi al-akhdhu biqaulil alimi wa dzalika taqlidun lahu. Maka Allah wajibkan kita untuk bertanya kepada orang yang mengerti, yang termasuk ulama, dan wajib bagi seorang mukmin mukminah untuk memegang satu pendapat dari 4 madhab yang ada. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Indonesia umumnya, Jakarta khususnya, sejak dari dulu mengikuti pendapat madhab daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ini pada masalah furu'iyah. Bagaimana dengan masalah al-usul, al-aqaid? Ada aqidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada aqidah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada aqidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada aqidah At-Tahawiyah. Semua adalah aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semua adalah aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan di Indonesia, di Jakarta khususnya, mengikuti pendapat daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dalam furu'iyah, orang-orang Jakarta sejak dari dulu ikut kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Pada masalah usul, pada masalah aqaid, orang Jakarta ikut kepada pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekali lagi, imam pada Ahlu Sunnah wal Jamaah pada masalah aqidah boleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada akidahnya, atau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu semua adalah imam-imam pada masalah usul dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, bagaimana sekelumit biografi sirah daripada imam-imam 4 madhab tersebut? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Bagaimana biografi beliau? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, kana radhiyallahu anhu faqihan ma'rufan bil ifdali. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an seorang faqih yang sudah ma'ruf, sudah populer, bil ifdali, banyak kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Saburan ala ta'limil ilmi bil laili wan nahari, beliau sangat sabar mengajarkan ilmu-ilmu agama siang dan malam. Katsiras samti qalilal kalami, beliau adalah ulama yang banyak diam, sedikit berbicara. Wa kana syadidal wara'i, beliau adalah ulama yang sangat wara', sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an beliau mengatakan, an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifata, semua manusia pada masalah fiqih sangat butuh kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Juga Al-Imam Ali bin Asim radhiyallahu an, beliau mengatakan, saking cerdasnya anugerah kelebihan yang Allah berikan terhadap Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, maka Al-Imam Ali bin Asim radhiyallahu an beliau mengatakan, law wuzina aqlu Abi Hanifata bi aqli nisfi ahlil ardi, kalau seandainya ditimbang akal daripada Al-Imam Abu Hanifah
dengan akal separuh dari orang yang hidup di alam dunia. Al-Imam Ali bin Asim radhiyallahu anhu beliau mengatakan, la rajaha bihim, pasti akal Al-Imam Abu Hanifah lebih berat daripada separuh orang yang tinggal hidup di alam dunia ini. Kenapa demikian? Karena sangat cerdasnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, anugerah yang Allah berikan kepada beliau radhiyallahu anhu. Juga Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu an, beliau mengatakan, annal imam Abu Hanifata shalla 45 sanatan as-salawatil khamsa biwudu'in wahidin, bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau salat 5 waktu yang wajib selama 45 tahun dengan satu wudhu saja. Subhanallah, antum bisa bayangin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu seharian penuh salat yang fardu menggunakan 1 kali wudhu saja. Ini beliau kerjakan selama 45 sanatan, selama 45 tahun dikerjakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa khatamal qur'ana fil maudi alladhi mata fihi 7,000 marratin. Beliau dipenjara, beliau dicambuk dengan cambuk sampai kata beliau, ad-darbu fid dunya bisyati ahwanu alayya min mawaqi'il hadidi fil akhirah. Dicambuk dengan cambuk di alam dunia lebih sangat-sangat ringan ketimbang nanti dicambuk di akhirat. Beliau dipenjara ala dzalika wa mata fi sijni, dan beliau sampai meninggal dalam penjara. Dalam penjara ini Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa khatamal qur'ana fil maudi'il ladzi mata fihi 7,000 marratin. Dalam penjara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dapat mengkhatamkan Al-Quran sampai beliau meninggal dunia berapa kali? 7,000 marratin, 7.000 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam penjara. Walam yuftir 30 sanatan, dan beliau berpuasa sampai 30 tahun. Subhanallah, berpuasanya sampai 30 tahun, kecuali pada hari-hari yang diharamkan dalam agama. Selebihnya beliau berpuasa sampai 30 tahun. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa shallal subha bi wudu'il isya'i 40 sanatan, dan beliau melakukan salat fardu subuh dengan wudu isya sampai 40 tahun. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ra'aitu Aba Hanifata wa qad khatamal qur'ana fi syahr ramadana 60 khatmatan bil laili wa 60 khatmatan bin nahari. Aku melihat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran di malam hari bulan Ramadan 60 kali, siang harinya bulan Ramadan 60 kali. Selama Ramadan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau dapat mengkhatamkan Al-Quran sampai 120 kali radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, yang kedua adalah sekelumit biografi daripada Al-Imam Malik radhiyallahu an. Bagaimana Al-Imam Malik radhiyallahu an? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, kana radhiyallahu anhu wari'an zahidan dza waqarin wa khasyatin. Adalah Imam Malik radhiyallahu an orang yang sangat wara, orang yang sangat zuhud. Beliau orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berwibawa. Mubalighan fi ta'zimi ilmi ad-dini. Beliau adalah ulama yang sangat maksimal dalam menghormati ilmu-ilmu agama. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
kuntu inda Malikin wa huwa yuhaddithuna, aku pernah belajar kepada Imam Malik dan beliau menyampaikan hadis kepada kami semua. Faladagathu aqrabun sitta asyrata marratan, maka beliau Imam Malik pada waktu menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, beliau dicatek, digigit oleh satu ekor aqrabun kalajengking sampai 16 kali sengatan. Bagaimana beliau sikapnya pada waktu menyampaikan hadis? Dicatek oleh kalajengking sampai 16 kali. Wa huwa yataghayyaru launuhu wa yasfarru, berubah warna kulit beliau sampai menguning. Walam yaqta'il haditha, tetapi beliau tidak putus menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, innama sabartu ijlalan li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sabar dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijlalan, karena memuliakan, mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa kana radhiyallahu anhu idza arada an yuhadditha dakhala mughtasalahu waghtasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jadidatan wa ta'ammama wa jalasa ala minassatin wa alaihi al-khusyu'. Al-Imam Malik radhiyallahu an, apabila beliau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian beliau pakai minyak wangi, beliau pakai baju-baju yang baru, beliau mengenakan imamah, sorban yang diikat di atas kepala, kemudian beliau sangat khusyuk. Kemudian ditanya oleh semua murid-murid beliau, kenapa sampai demikian? Menyampaikan hadis Rasulullah itu sampai mandi terlebih dahulu, pakai minyak wangi, memakai baju yang baru, memakai imamah. Maka Al-Imam Malik radhiyallahu an beliau mengatakan, uhibbu an uazzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat ingin mengagungkan, memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa kana radhiyallahu anhu yamshi fi azqatil madinati hafian. Ini akhlak Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu an, kalau beliau berjalan di gang-gang kota Madinah Al-Munawwarah, maka beliau telanjang kaki, tidak menggunakan sendal. Beliau lepas sendalnya. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ana astahyi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabbatin. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala menginjak tanah yang di dalamnya terdapat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian beliau, kalau beliau berjalan di gang-gang kota Madinah Al-Munawwarah, pasti beliau buka sendalnya dan beliau berjalannya telanjang kaki. Kenapa demikian? Mengagungkan, memuliakan. Di dalamnya terdapat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Imam Malik radhiyallahu an, annal imama Malikan kataba biyadihi mi'ata alfi hadithin. Imam Malik radhiyallahu an menulis 100.000 hadis dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, beliau tulis hadis yang jumlahnya 100.000 hadis dengan tangan beliau sendiri. Wa jalasa litadrisi wa huwa ibnu tis'a asyrata sanatan. Kapan beliau mulai mengajar? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Imam Malik radhiyallahu an, beliau duduk untuk mengajar pada waktu usia beliau baru menginjak usia 19 tahun.
usia yang sangat muda. Yang sangat muda beliau sudah ngajar, sangat luas ilmunya karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, wa kana an-nasu yazdahimuna ala babihi li akhdhil ilmi minal fiqhi wal hadisi kasdihamihim ala abwabil umara'i. Orang-orang di zaman beliau itu berdesak-desak datang ke rumah beliau. Tujuannya apa? Bagaimana? Sampai begitu banyak orang, luar biasa jumlah banyaknya di rumah beliau. Untuk apa mereka semua? Li akhdhil ilmi minal fiqhi wal hadithi, untuk belajar ilmu agama, fiqih dan hadis dari Imam Malik radhiyallahu an. Seperti apa jumlah mereka yang sangat banyak? Qazdihamihim ala abwabil umara'i, seperti orang berdesak-desakan di pintu-pintu para umara. Demikianlah di zaman beliau manusia sangat banyak jumlahnya untuk belajar ilmu agama kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan yang ketiga, biografi sedikit daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan hafizal Qur'an al-Karima wa huwa ibnu sab'i sinina. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau sudah menghafal Al-Qur'an, usianya baru 7 tahun. Wa hafidha muwatta'a Malikin wa huwa ibnu asyri sinina. Dan beliau menghafal kitab Muwatta, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik, usia beliau baru menginjak 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Wa afta wa huwa ibnu 15 sanatan, dan beliau berfatwa sementara usia beliau waktu itu masih menginjak usia 15 tahun. Sangat muda usianya. Allah berikan ilmu yang sangat banyak, anugerah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bagaimana kerjaan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di antaranya, wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah qad jazza'a al-laila 3 ajza'in. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membagi malam menjadi 3 bagian. Ats-tsulutul awwalu yaktubu, sepertiga yang pertama untuk menulis. Watsani yusalli, sepertiga yang kedua untuk salat. Watsalitu yanamu, sepertiga yang ketiga untuk tidur. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan kedermawanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Qadima Asy-Syafi'i rahimahullah min San'a ila Makkah bi asyrati alafi dinarin. Imam Asy-Syafi'i baru datang dari kota San'a, Yaman, ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa uang 10.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membawa uang dinar 10.000 dinar. Fadaraba khaba'an kharijan min Makkah, fakana an-nasu ya'tunahu. Orang-orang menghampiri beliau, mendatangi Al-Imam Asy-Syafi'i pada waktu beliau baru sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Fama bariha min mawdihi hatta farraqaha kullaha. Baru beliau sampai di tempat beliau, maka semua uang yang tadi disebutkan 10.000 dinar sudah habis, dibagi-bagikan ke semua orang yang butuhkannya. Begitu hebat kedermawanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.